Morning guys. Morning. Nagpe-prepare ako ngayon ng ulam namin for lunch. Ginisang munggo. Okay. Ito ngayon ang ulam namin para sa lunch namin. Ito guys, tingnan nyo guys. Yan. So malapit na siyang maluto guys. Yung ginisang munggo. So mga halo lang nito, basic lang. Talong, okra, malunggay, ala. Basic lang guys. Mamaya matitikman na natin. So tikman natin guys kung okay na siya. Yung ating nilulutong ginisang munggo. Yan guys, haluin natin guys. Yan. Tikman natin. Okay. So okay. Okay naman siya guys. So titikman natin kung okay na. Okay, perfect. So magandang ulam ngayong rainy season. Munggo. Okay guys, the best. Try nyo guys. At good for the health to. Yan guys, okay. Lapit na. So low fire na lang tayo, no? Kasi lapit na siya maluto eh. So natin yung apoy natin. Yan. So yun guys, yung ating ginisang munggo. Okay. Okay guys, thank you. Morning.